डार्लिंग भरोसा माय डार्लिंग एमती कामटे कलु मत जमारू भल लगे जानचु ना हाथ काटे तो किए कहले हाथ काटे किए कते कहला राकुड़ी के दांत लगे जानचु ना तो हाथ काटे किए कहला तो मना करती बारंबार तू हाथ काटू नहीं बोली तू हाथ कौन पे काटिलु तू हाथ काटू सत कौच माइकिना मरीजी एका मु कौन कथा जे तुम एत भल पाइल शेष मीडिया वाला बापा को कौच तुम मत चिन्ह न बोले कि अटरे मोर बसई न बोले कि अरे तमे जाने कथा मु बर्तमान देख हीरो होगा जाऊँ हीरो हीरो बर्तमान मु फेमस अच्छी मत बर्तमान लोक फेमस कर सारे मु हीरो भी हीरो तुम हीरो हो मु हीरोइन है आम जन तो खेल करिया तुम हीरो हो जाओ आमर एमती वीडियो भाइराल हो जाओ अच्छा आम तुम हीरो हो जाओ मु हीरोइन है तापर आम नुची कुआड़ पलैया जानछ ना रुआ सुन तुम मीडिया आगे केते कहन जे आम कथबार्ता हो भल मंद कर तुम जमार कहन नाई दिन 20 दिन जाऊ आम आमर भाइराल हो गला पर आम आमर जाइकरी भल घर टे करिया तुम हीरो मु हीरोइन एमती तो गीत गाया नाचिया बुलिया मुझे कहती कि लगी ए फिल्म इंडस्ट्री रे तू आ मु रहा केवल वर्षा टुंगुरु आउ के हीरोइन है कि यही वर्षा टुंगुरु फिल्म इंडस्ट्री रे पूरा खेल करियो खेल खेल ए सुन 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 ए बर्तमान मीडिया बर्तमान आम ना रे जो कहूची है कि तू किंतु मो विरुद्ध रे कहबू मु तो विरुद्ध रे कहबी किंतु आमे सदाळे नुची नुची के मिसुतबा तमे तमर एल्बम करी मु मोर एल्बम करी आ राती रे आमे दी जण एल्बम करी आमे तो राती रे एल्बम करिवा खाली आ आ आउ उ उ आ हा से दुर्गाई सेटा पाहांतिया रे आपण को तो बयस 45 आउ टुंगुरु भल को तो बयस हूँ 21 टुंगुरु हम जब आम हिसाब करवा एमती कौन देखिले जे एमती कौन गोटे हो गला जे आपण एते भल पाई बसिले कहबे कि टिके हमको कथा कौन कि सी जो मत भल पाइला एते भल पाइला जे एते भल पाइला मो स्वामी टाक मुझे छाड़ देकी पळै आसिली मैडम एपटे कोन एपटे एटा गइटा ठाडी टीवी एपटे रहिला को गोटे चापड़ा पकै देबी जानि ना एते कोन विरक्त करछु जे सबुदिन पई टुंगुरु बळ को रखिबे ना ठाडी देबे काली की ना 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 सी मते कोन कले ना सकाळू सकाळू संजरे जोठी देखला खाली गोलाप फूल देला दिने दिने कोन करि जे सूर्यमुखी फूल आनी तोली देई देइची टगर फूल देई देला सेइथिबई मु ताको छाड़ी पारलेनी से मु रही गली तो ता पाखरे आ मोर स्वामी टाको छाड़ देकी पळै आसिली मोर दीदीटा पिल्ला मु छाड़ देकी पळै आसिली चालटा बाहा बेटो आपण बाहा भी माने बाहा भी केमती टुंगुरु आउ गार करई देबिनी मु ताको टुंगुरु बळ मोर 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 दरिद्र टीवी को उद्धत माइकिना कौन हेइतिला अच्छा वर्षा मैडम आपणकर तो टुंगुरु भल चारिआडे खेल कले से वर्षा अनुभव महांती एम काटी सारे अलरेडी से जेहेतु आलबम कले आपणकर कौन मतामत रौन थी आपणकर रिएक्शन दर्शक मानू जनइबे मोर किछि रिएक्शन नहीं मोर केवल गोटे रिएक्शन अच्छा मैडम सारा विश्व में जिते ऑटो वाला अच्छा सब स्ट्राइक कले जे आपन ताले केमिति फिल्म करिवे आपन कोन टिका दर्शकों को कहबे विषय रे से माने कोन करिवे खट वाला पा मोर ऑटो वाला मोर कोन करिवे ऑटो वाला कोन करिवे बा से खट वाला पा मोर राजी हां
ମୁଁ ମୋର ଫିଲ୍ମ କରେ ଏବେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ବାଲା ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି କ'ଣ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଗୋଟେ କରାଇବେ ମୁଁ ଯିବି। ଓ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ। ଆଉ ଗାଜର ବାଲା ଡାକି ନାହାନ୍ତି? ନା ନା ଗାଜର ବାଲା ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ ଫାଇନାଲ। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କେବଳ ମୋର 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 ଦେଖିବା ସେ ବାହାବାକୁ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଟେକି ଆଣିଛି ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି ଏବେ ବାହାଘର ହବ ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଯିବ ଦେଖିବା କେମିତି ଫିଲ୍ମ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏବେ ହିରୋଇନ ହେବି ଦେଖିବା ତା ଆଗରେ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ହିରୋଇନ ହେବି ସିଏ ଯଦି ହିରୋ ହେଲା ଆମେ ହିରୋ ହିରୋଇନ ମିଶିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଖେଳ କରିବୁ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅବଭିୟସଲି ସିଏ ହିଁ ମୋର ହିରୋ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ତ ଚାଲି ଗଜ ଗମନି ଚାଲି ମାଡ଼ ତ ମାଡ଼ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳର ମାଡ଼ କିଆରି କିଆରି କ'ଣ ସିଏ ମାଇଲେ କ'ଣ ସିଏ ଧଇଲେ କ'ଣ ସିଏ କଲେ ସବୁ ତ ଇଏ କହିଲେ ଆମରି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି ଯଦି ଇଏ ଏବେଠୁ ଏତେ ଆଗକୁ କେତେ। ଆଜି କୋଉଠି ତମେ କୋଉଠି ଲୁଚନା ଲୁଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ପାଇଁକା ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ ଅଛି ସିଏ ତ ଆମେ ଆସିକି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ସେଥିରେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବାବୁ। ତ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବାବୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ବି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସର୍ଟରେ ଆପଣ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ? ନାଇଁ ମତେ ତ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକା ସମସ୍ତେ ବାଟରେ ଘାଟରେ ସେଲ୍ଫି ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଆଲବମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବଢ଼ିଆ କରିଛ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କହିବେ କେମିତି କହିଲେ ହେଇ ହେଇଲା ହେଇ ହେଇଲା ହେଇ ହେଇଲା ଘାଣ୍ଟିଲା 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 ଦୁଲୁକେଇଲା 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 ଆଳୁ ଝୋଳ ଆଳୁ ଝୋଳ ଆଳୁ ଝୋଳ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ এইভাবে সব হেবে দর্শক মানে মতো আগুক ভাল ভাবে লাগুচি কাহিঁকি বর্তমান ফিল্ম পাই চেষ্টা চালিছি আউ সবু ফোন ফান করছন্তি এন সবু ঘটনা আউ মু বর্তমান ফেমস আছে। ଆପଣ ଯଦି ଫିଲ୍ମ କରିବେ ଆଉ ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇବୁ ଆପଣ ଯଦି ଫିଲ୍ମଟା କରିବେ ତ କ'ଣ ବାବୁସାନ ଆଉ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯେତିକି ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବାଦ ପଡ଼ିଯିବେ କି? ନାଇଁ ସେମାନେ ତ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବି ସୁପରଷ୍ଟାର ହବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ବି ସାଧାରଣ ଆଦମୀ ଥିଲେ ନା ତେଣୁ ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ହେଇକି ସାଧାରଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇକି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଭାଇରାଲ ହେଲିଣି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବକୁ କାଟିଦେବି ବୋଲି। ଭାଇରାଲ ସରିଲା ପରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଏବଂ ବର୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ଅଧା ବାଟେ ଯିଏ ଛାଡ଼ି ଗଲା ହାତ ତାକୁ ଭାବି କି ଲାଭ ପାଉ ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନାଉ। ଦେଖିଲେ ତ ସେଇ ବିବାଦୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରଦା ପଛରେ ଥିବା ପରଦା ଆଗରେ ଥିବା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଏବଂ ବର୍ଷାର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କିପରି ଚାଲିଥିଲା ଆ ଆ ଉ ଓ କିଏ ଜାଣିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟ ଗାଁରେ ସେଇ ଛୋଟ ସହରରେ ବି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳର ଅଟୋ ଥାଇପାରେ ଅଟୋ କେତେବେଳେ ଗଡ଼ିକି ଯାଇକି ଖଟ ଉପରେ ଯେ ନ ପହଞ୍ଚିଯିବ କିଏ କହିପାରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏଇ ସମାଜରେ କେମିତି ଘଟୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଏଇଟା ସଚେତନ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆମ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଟୋରେ ଆସୁଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ନିଜ ମାଇପକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ।